Ini Aduh. Dia tidak mau, bah. Hari itu sebelum PKPD ni ramai orang berjogging-jogging. Sekaitan PKPD ni tiba-tiba semua orang tidak. Alam miau. Sini. Ini Aduh. Dia tidak mau, bah. Ini namanya satunya si jantan si Ipun. Pasal mata dia sepet dulu sama kecil. Bukan sepet lah, kecil. Ini si Mamau. Pasal dia menyaut dengan nama Mamau je. Miau-miau namanya. Sudah. Berani sudah dia ni. Dari tu saya pegang tidak ada berani ni. Dah. Alright. Alright. Assalamualaikum. So today adalah hari untuk saya ambil vaksin. Oh, okay. Saya punya cerita vaksin ni begini. Saya nak tahu apa vaksin ni hari. Antara Pfizer ataupun Sinovac, mana-mana lah. So, saya punya cerita ni sekarang. Saya sudah dapat appointment untuk ambil vaksin ni 2 kali. Ini yang kali ketiga. Dua kali nama saya tu semua di Semenanjung. Satu kali itu di PWTC untuk AstraZeneca tu. Satu lagi di Universiti Malaya. Okay. Jadi yang first time saya pergi sana, yang untuk saya punya, bukan saya sendiri pergi lah. Untuk first time yang PWTC tu, saya punya flight namun untuk balik Semenanjung adalah pada hari yang sama saya mau kena ambil tu vaksin. Jadi okey lah, pasal saya fly sebelah really awal pagi, pukul 7 pagi begitu. And then vaksin tu pula pukul 5:30 petang. What happened? Asia cancel saya punya timing, and then dia move saya punya flight pukul 2 petang. So pukul 2 petang kau sampai sana, you will not make it to PWTC anyway. So macam ayo. And then kau tahu lah Asia ni, there's no way you can talk to a human being. And then there's no way I can go to the airport at that time. So kalau pergi airport pun dia akan cakap, oh ya kau pergilah online tu yang Ava tu. Siapa Ava ni pun saya tak tahu. Okay, for other reasons memang it's okay lah untuk use Ava yang dalam Asia ni. I mean, kau mau tukar flight kah, apakah senang kah? Tapi when it comes to macam kau tukar flight one day earlier, kau mau terbang 1 hari awal, you have to pay more. And then more dia bukan sikit-sikit tau. 1 hari sebelum terbang tu is like gila banyak. And then bila you just bila dengan Asia ni memang kau terpaksa pasrah saja lah. I don't know what they're thinking, why they like to change their timing like that without consulting people, especially during masa-masa pandemic yang orang mau ambil vaksin kah, there's certain emergencies kah you need to go. And when the flight is not like 5-6 flights 1 hari, you only have like 1 flight per day during this pandemic time, So I hope Asia come with a temporary solution during this pandemic. You can actually talk to a human being, right? And then the second one is in Universiti Malaya. That one, dia punya vaksin is in the next day. Saya masih di Sabah. Vaksin dia the next day. And then I got the information yang I am in the list pada pagi sebelum tengah hari itu saya ambil tu vaksin. So macam there's no way I can make it to Universiti Malaya anyway. Alhamdulillah. So what happened is I'm going to, saya punya vaksin yang di sebelah Putatan. Actually nama saya pun ada juga di Hospital Queen Elizabeth pada hari Jumaat. So hari ini dengan hari Jumaat. This happens because ada orang yang tidak datang pergi ambil vaksin, tidak dapat hadir ataupun tidak datang, ataupun memang orang tidak dapat hadir langsung lah, right? So my IC number in circulation. So saya dapat di Putatan, and then saya dapat juga ambil vaksin untuk di Queen Elizabeth. So I opt to go to Putatan because I heard Queen Elizabeth memang ramai orang. So Putatan punya Dewan Pasir Mas tidak berapa ramai. So my appointment is at 11. Saya kena pergi Dewan tu by right now lah, sekarang pukul 10. Alright, kami punya kawasan ni lah kawasan PKPD lagi, PKPD locality. So hari tu saya bersiti 2, sekarang saya bersiti 1 pun kena sudah. So the whole area sudah saya kena PKPD.
Alright, let's see how it goes. Vaksinasi ya. Jam berapa? Jam 11. Jam 11. Oke, standby ya. Standby. Oke. Mana pintunya? Sebelah sana tuh kah? Iya, dekat sana konter. Alright, makasih ya. Alright. Oke, sampai. Alright, I arrived. So, hope semua ada. Belakangnya ini. Ini dia terlalu panas. Jun, let's go. Kami sama-sama nih. Slim sudah dia. Hah? 28 dari bulan 7 kan sekarang? Oh ya, 28 dari bulan 7. Pikir bulan 8. So akhirnya hari ini ambil kita vaksin Pfizer. Thank you. Okay, thank you Mas Wendy. Okay. Okay. So rehat 15 menit duduk di sebelah kanan dewan sebelah sana ada tempat orang berkamar-kamar. Okay. So second dose kamu 18 bulan 8 lah, sini sudah tulis tiket vaksin lah. So, nanti baca ini belakang Alright. So settle sudah kita punya vaksinasi dari. Coba kau ambil di depan. Jadi. Oke, cari disuruh makan ke dulu. Tidak aku. Jom. Okay. Alright. So vaksin punya jarum kan. Nggak ada rasa. Mungkin pasal iyalah. Memang tidak rasa. Kecil aja jarum dah. Kita yang selalu di rumah darah nih tahu lah macam mana besar jarum di rumah darah itu banding dengan yang vaksin ini. Alright. Thank you Nes Wendy pasal merakam tadi. Bagi kita punya vaksin. So next punya vaksin adalah pada 18 hari bulan 8 kita ambil. Saya punya anniversary kawin loh. Astaga. Nikah lah. Nah, pengalaman kau dah gitu? Biasa aja. Udah excited. Hah? Udah excited pun. Ya, kalau boleh
vaksin saja. Kalau disuruh pergi Britain enggak apa juga. Aku pakai sini jalan keluar. Ya. Tuh. Terus ya Ini juga sampai. dia pergi mana? Oh, Kita lama betul. coba cek sih di mana. Kita lah di kereta lagi dulu. Kita bisa kan? Yang lain menunggu lama. Itulah. Alright. Tadi pagi ambil tuh vaksin kita. So tidak rasa apa-apa. Mula-mula tuh macam ada rasa lain sedikit saja lah. I'll explain in detail. So petang ni I tried to do something like 20 km. I was not actually planning to make it sub 1 hour 20 km, tapi maybe pasal badan sudah terbiasa sub 1 hour achieve 50 something lah, 57 minutes kan contoh tadi. Tapi I don't feel anything, I feel good. Saya punya mata aja pun bengkak pasal saya tidak cukup tidur 2-3 hari ni. Terlalu banyak report membuat. Alright, so basically I feel good. I just need sleep, which I'm gonna do tomorrow night. Cause besok pagi ada lagi mau barang. Terus ada meeting jam 10. Dan ada mobil barang lagi. PKPD dan PKPD, the work still on. Saya bersih satu PKPD juga by tomorrow morning. So CCA 1 dengan CCA 2 officially PKPD locality. Sabah 1000 over cases. 27 set daripada 1000 over cases tu datang daripada penjara. So it's basically all over the public. Right, let's rest. Malam ni streaming. Tuna apa? Bersilang. Satu tuna ni mau 6.70 sen. Tapi actually tuna dalam tin ni memang kucing kami yang hari tu pun kecil membeli makan. Ipun. Oi, sumbung Oh yo, sipun. Oh, dia suka ni air tu, dia Yeah. suka. 3 days later. So hari ini adalah hari yang 27, 28, 29, 30. Hari ini hari keempat selepas vaccination saya untuk dos pertama. So far I feel weird. Ada perasaan pelik sikit. Vaksin saya vaksin Pfizer. Okay, so pengalaman saya untuk first dose ni adalah pada hari pertama during the day memang tiada sangat, dia ada a little bit of rasa tingli di sebelah sini lah, sebelah kiri. And then after that mungkin pasal saya bergerak apa semua, saya tidak berapa rasa dia punya kebas es apa yang orang selalu cakap. Dan waktu petang I went for my bicycle ride macam biasa. And then lepas 20 km I go back, and then waktu malam tu barulah terasa dia macam rasa I just really want to sleep. Padahal saya malam sebelum tu pun saya cukup tidur, tapi saya betul-betul di antara saya betul-betul mau tidur dengan di antara saya betul-betul mau makan. And then end of story. Okay, and then on the second day saya bangun dalam pukul 11 pagi. Actually saya memang bukan 11 pagi. Saya bangun dalam pukul 9 pagi. And then I feel macam malam tu saya tidur tidak cukup. Okay, saya tidur tidak cukup. And then I continue lah do my work from home work, buat online posting, buat social media posting, and then buat rakaman video untuk resepi-resepi pestaha, and then edit apa semua masuk dalam ni. Lepas dalam pukul 12 tengah hari tu dia punya perasaan mau tidur dengan dia punya perasaan mau lapar ni, kalau kau ada 100% dia macam 200%. Di situ juga lah saya mau tidur, di situ juga lah saya mau makan. And then saya tak tahu saya mau makan apa.
So I resort, tapi pada masa yang sama saya punya tekak rasa kering, dan saya punya hidung, pasal saya darah sedung, saya punya hidung ni dia punya gatal ni rasa lain. So I haven't been eating macam belacan ke udang ke awal. Saya berhabuk-habuk pun di rumah ni is very rare, pasal saya memang selalu kasih bersih. So untuk saya, and then I thought in mind, okay, the body is start fighting the vaccine already. Dan saya pun ambil keputusan untuk continue, untuk tidak berapa makan heavy, macam makan daging ayam, benda-benda yang heavy lah. I continue to makan banyak fluid food, sayur, buah, and then minuman-minuman yang ada electrolytes begitu, and then kurang makan yang berempah-rempah, berkari apa semua. Memang direct to the point, either saya makan nasi putih dengan sayur, maybe lah ayam goreng masak asam maybe, or I just drink my Herbalife shake, that's it. And then hari ketiga begitu, mengantuk tu hilang, tapi rasa lapar tu yang membuak-buak macam tapi honestly when I wake up saya rasa macam wah gila, puas tidur, macam badan cukup rehat. Maybe timing makan dengan rehat saya memang cara dia ngam mungkin, tapi saya rasa macam saya tidur I don't know, maybe 12 jam begitu. Saya punya rasa, walaupun saya hanya tidur dalam 6 jam, tapi ngantuk saya hilang, tapi lapar saya mencanak-canak. Saya tak tahu apa mau makan loh, saya bilang. Dan kemarin tu tanya saya punya wife, abang mau makan apa? Abang mau makan apa? Abang mau masak? Abang mau saya masak? Saya pun tak tahu saya mau makan apa. And then saya tukar lagi, saya pergi minum saya Herbalife shake pagi itu dengan waktu malam saya. And also saya tambah dengan satu saya punya multivitamins. I just give the nutrients and also the all the vitamins that my body actually need to heal itself. Alright. So today, on the 4th day, I actually feel good. It feels normal. Yeah, I feel normal. I'm not like craving for food. Saya tidak mengantuk apa semua. And then I feel good. Yeah. It depends on how kau jaga kau punya diri itu juga. And then eat light so your body can focus on recovering, dan bukan mau menghadam makanan-makanan kau macam double cheeseburger yang kau makan pada hari itu. So keep it light so your body can focus on healing and not on something else. So I did the same way waktu the first 3 days. Symptom wise, maybe pasal saya darah sedung. My nose was pretty sensitive berbanding daripada sebelum-sebelumnya. Mungkin pasal habuk, I don't think so. Mungkin juga pasal sejuk, it's panas right now. Tapi I think the symptoms yang I have is hidung saya lebih sensitif kepada perkara-perkara yang ada di luar ni lah. So kalau saya macam pakai mask waktu saya keluar hantar my wife, waktu saya beli barang, bila saya pakai mask, saya memang hidung saya cepat irritated for the last 2 days. So saya terpaksa bawa yang ni, this one. This is not medical advice, tapi this one more to like saya punya pujian lah. Whoever invented this thing is a genius. Saya nak tahu siapa yang buat, tapi Rambo, okay? Rambo, if you Rambu, tengok Rambu. Dia ada macam-macam brand, ada kuning, ada hijau, tapi whoever invented this kind of stuff untuk orang-orang yang ada masalah alahan hidung, this stuff helps a lot kalau hidung kau tengah irritated ataupun tengah menghadapi alahan during the day. It helps a lot, okay? Dia memang wangian herbal, lepas tu ada rasa mentol apa semua. Lemongrass cool nama dia. Memang I think, and then dia tahan lama. Kalau let's say kau terbiar dalam kereta ke matahari ke, it still feels, smell and sejuk-sejuk like that. Memang help a lot in recovering kau punya irritation. So I use this for the past 2 days because my nose was specifically irritation. Dia punya alahan macam naik 2-3 tingkat lagi kuat lah. Kalau pakai mask saya boleh usually tahan dalam 6 jam kali begitu, tapi dalam masa 2 jam begitu dipakai benda tu terus memang doesn't feel nice lah. Sudah lah, mask baru, mask baru kita bersih-bersih, and then it just feels weird. Simptom lain, batuk-batuk tiada, kering tekak only for day 1, macam your body is fighting the thing, I think is and then of course it demands a lot, so I drink a lot of water. Even now, a lot of water.
Okay, ginger ale, tea mix. This one is good. And besides that, but yeah, today I feel normal like the day before I took the vaccine. It's only like 3 days max. Depends on kau punya level kesihatan and juga how you take care of your body, especially the things that you eat. Saya punya direct nasihat is, kalau badan kau, kalau let's say kau sakit kau whatever, ataupun time vaksin ni, kita tahu vaksin ni pun is part of like mock virus getting put into your body, and your body is working hard to fight that virus kan. Make sure your body tidak berat dia punya proses benda lain, badan tidak sibuk untuk menghadam makanan yang kau makan ataupun buat benda-benda lain di dalam tubuh kau. Ensure that it is focusing on healing and resting.